Tabi lang food sa mga nangaon karong orasa ha. Patay ang usa ka mananagat sa Palawan human siya giatake sa usa ka buaya. Kana ug uban pa sa report ni Ian Melesio gikan sa Banat News. Maayong gabi mga bay, ani ang latest sa atong Banat Balita. Wa na mahitsura ang lawas sa 50 anyos nga mananagat nga si Jerry Cayaw. Human siya giatake sa usa ka buaya sa sitio Binasag, Barangay Sibaring sa Balabac, Palawan. Nahitabo ni adtong Huwebes sa dihang siya nanagat. Wa na siya makabalik sa ilaha. Pero kagahapon, nakita na yang lawas nga nagkaputol-putol na. Tungod sa peligro, giremind pagbalik sa LGU ang mga residente nga magbantay permi sa ilang palibot kay ang ilang lugar dunay mga nagpuyo nga mga buaya. Samtang padayon karon investigasyon sa motibo sa pagpusil patay sa station commander sa Philippine Coast Guard sa Zamboanga, Sibugay. Huwebes sa gabi, pagkahuman nakapalit ni Lieutenant Junior Grade Glennick Itang og kape sa coffee shop, sakay siya sa iyang puti nga pick-up. Dihang kalit siyang gitaparan og lalaking nagsakay og motor og diretso siyang gipaulanan og bala. Hangtod ning pagbalita, padayon pa ang kapulisan sa pag-ila sa gunman og motibo sa maong pagpamusil. Ari sabta sa Zamboanga City, na diskubrihan sa mga otoridad ang 43 nga klase-klaseng motor sa sud sa usa ka bodega pasado alas 6 kagabi. Kaning mga motora gitawag nga mga talon kasa. Ang gipasabot ani gilon ni sa mga buyer pero ilang giabandonar. Pero illegal gihapon kining gipamaligya. Buhatan lamang og mga peking dokumento para makalikay sa monthly dues. Matud pa sa Zamboanga Highway Patrol Group, ikaduha na nila kini nga kaso o karon naghihimo na sila og lawom nga investigasyon kung kinsay mastermind aning modus. Mao kana mga police report nga atong nakalap ning simana. Gikan dinhi sa The Freeman Banat News, kapatid para sa 1PH, Ian Melesio.